बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। ग्रामर लेंगे हम सफ़हा 3 इशारा डी के साथ, यानी इसमें हम फ़िल शाअ पढ़ेंगे जो कुरान करीम में 235 बार आया है। पहले हम लेते हैं कमज़ोर हरूफ को। कमज़ोर हरूफ क्या है? वो वाव या अलिफ। क्यों? इसलिए कि कमज़ोर या बीमार आदमी तकलीफ में ऐसी आवाज़ निकालता है ओ ई आ, और अगर कमज़ोर हर्फ किसी फ़िल में आए तो वो कमज़ोर फ़िल है, जैसे वहबा वअदा क़ाला। क्यों कमज़ोर फ़िल है? किसी का हाथ कमज़ोर हो तो वो शख्स कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह फ़िल के अंदर कमज़ोर हर्फ आ जाए तो फ़िल कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर अफ़आल के सिलसिले में 2 बातें याद रखना है। पहली बात तो ये कि अगर वो 3 हरफी है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं शाआ, शा और अलिफ और हमज़ा, तो ये भी 3 हरफी है। तो 3 हरफी जो जितने हैं वो जनरली इन्हीं 4 पैटर्न में से आएंगे 99% ऑफ द केस। फतह यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दरबा यदरिबु, समिअ यस्मअ। दूसरी बात ये है कि कमज़ोर हरूफ थक जाते हैं, इसलिए गायब हो जाते हैं या एक दूसरे से बदल जाते हैं। इन्हें टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, ठीक है। और ये सब तब्दीलियाँ इसलिए कि हम आसानी से बोल सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार रिपीट कर लेंगे हम सेहतमंद अफ़आल को, कमज़ोर अफ़आल को और इकसा हरूफ वाले अफ़आल को, जिसको हमने सीखा वो भी अलग कैटेगरी है। मैं जुमले कहूँगा, आप जो है अफ़आल बोलते जाइए। सेहतमंद अफ़आल, कुरान खोलोगे फतह तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा वरना मार पड़ेगी, दरबा इसलिए सुन लो। समिअ। अब हम कमज़ोर अफ़आल लेते हैं, उसके जुमले हैं। अल्लाह ने मदद देने का, अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहब वअदा बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, क़ाल ज़ादा इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे, ज़न्न दल्ला, ضल भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे। तो ये इकसा हरूफ वाले अफ़आल आखिर के थे, वो कमज़ोर नहीं है। ज़न्ना और दल्ला याद रखिए। वहबा यहबु है, जैसे फतह यफ्तहु है। वअदा यईदु है, जैसे दरबा यदरिबु है। इसी तरह क़ाला यक़ूलु है, नसरा के स्टाइल पर। ज़ादा यज़ीदु है, दरबा के स्टाइल पर। दआ यदऊ है, नसरा के स्टाइल पर। हदा यहदी है, इसी दरबा के स्टाइल पर। तो जो टेबल है ना, जिस लाइन में है वो स्टाइल बता रहा है। ज़न्ना यज़ुन्नु, दल्ला यदिल्लु वगैरह। तो इस टेबल को पक्का याद रख लेना है आपको, इसलिए कि बहुत ही अहम टेबल है, मास्टर टेबल है ये, सेहतमंद अफ़आल का, कमज़ोर अफ़आल का और इकसा हरूफ वाले अफ़आल का। तो अब हम लेते हैं शाआ। शाआ यानी उसने चाहा। इसके बीच में कमज़ोर हर्फ है और आखिरी में हमज़ा है, तो यहाँ पर माशाल्लाह डबल कॉम्बिनेशन है। बहरहाल शाआ उसने चाहा, ठीक है। अच्छा, शाउ जमा होगी, ये शिता है, शिता, इसको याद रख लीजिए, शिता। आगे हम बात करेंगे इस पर। और तो तर्जुमा कीजिए एक्शन के साथ। शाआ उसने चाहा, शाऊ उन सब ने चाहा, शिता आपने चाहा, शितु मैंने चाहा, शितुम आप सब ने चाहा, शिना। हम सब ने चाहा। शिता एक आ गया तो शिता, शितु, शितुम, शिना वहां से वैसे ही चलेगा। तो चलिए मेरे बात दोहराइए 2 बार। शाआ शाऊ, शाआ शाऊ, शाआ शाऊ, शिता शितु, शिता शितु, शिता शितु, शितुम शिना। शितुम शिना, शितुम शिना। मेरे साथ। शाआ शाऊ, शिता शितु, शितुम शिना। फिर से। शाआ शाऊ, शिता शितु, शितुम शिना। माशाअल्लाह। अलिम। अब हम लेते हैं अरबी बोलचाल। क्या उसने चाहा अच्छी चीज, यानी खैर चाहा, उस हवाले से तो आप नाम में जवाब दीजिए। हल शाआ नाम शाआ, हल शाऊ नाम शाऊ। जवाब दीजिए। हल शाआ नाम शाआ, हल शाऊ नाम शाऊ। फिर से। हल शाआ नाम शाआ, हल शाऊ नाम शाऊ। अलिम। अब आपकी हमारी बारी है। हल तातु तुमना, राइट। हल शिता, क्या आपने चाहा? नाम शितु, हाँ मैंने चाहा। हल शितुम नाम शिना। जवाब दीजिए। हल शिता नाम शितु, हल शितुम
نعم شئنا پھر سے هل شئت نعم شئت هل شئتم نعم شئنا علم. ہم ایک آبجیکٹ لیں گے، اس میں حل شاء، کیا اس نے چاہا، خیرن، آبجیکٹ ہے تو خیرن ہوگا ورنہ خیرون ہوتا ہے. تو خیرن کیا اس نے چاہا خیر کو، بھلائی کو، آپ کہیں گے نعم شاء خیرن. حل شاء خیرن، نعم شاء خیرن، ہاں انہوں نے چاہا بھلائی کو. جواب دیجئے حل شاء خیرن، نعم شاء خيرا حل شاء خیرن، نعم شاء خيرا پھر سے حل شاء خیرن، نعم شاء خيرا حل شاء خیرن. نعم شاء خيرا علم. اب آپ کی ہماری باری، حل شئت خیرن، کیا آپ نے خیر چاہا، نعم شئت خیرن، ہاں میں نے خیر چاہا، and so on. جواب دیجئے حل شئت خیرن، نعم شئت خيرا حل شئتم خیرن، نعم شئنا خيرا ہاں ہم نے چاہا خیر کو، بھلائی کو. پھر سے حل شئت خیرن، نعم شئت خيرا حل شئتم خیرن. نعم شئنا خيرا علم. الحمدللہ. اب ہم لیتے ہیں اس کا مضارع. دیکھیے ہم نے ایک بات شروع میں نہیں بتائی آپ کو، لیکن اس کی وجہ تھی. بہرحال اصل میں یہ تھا شیئا، اوکے، لیکن اس کو سادگی کے لیے اس کو کر دیا شاء، اسی لیے شاء شاء کے بعد یہ شئتا ہے. اور یعنی یہ شیئا مطلب کہ سمعہ کے وزن پر ہے یہ، اوکے، لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا، آسانی کے لیے اس کو شاء کر دیا. تو یہ کیا ہوگا، یسمع یعنی یشاء ہوگا، شاء یشاء. پہلے آپ نے سیکھا تھا، کیا سیکھا تھا، قال یقول، نصر ینصر کے وزن پر تھا. دوسرا سیکھا آپ نے زاد یزید، ضرب یضرب کے وزن پر تھا. تو یہ ہے شاء یشاء، اصل میں یہ سمع تھا، سمع شیئا تھا، اس لیے یہ یشاء ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ نے پوچھے کہ یہ فتحہ کے وزن پر کیوں نہیں ہے شاء یشاء، تو فتحہ ہوتا تو شاء شاء شاءتا ہوتا ہے، نہیں، شاء شاء شئتا ہے، شئتا شئتو شئتم شئنا. اینی وے اس کو یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ، تو آپ کو یاد ہوگا، تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. تو یہ جو ہم نے ماسٹر ٹیبل دیکھا نا، اس میں سمیعہ کی لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں شاء ہے، وہاں پر سمیعہ کی لائن میں ہے شاء. ٹھیک ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے. تو باقی سب ویسے ہی رہیں گے، یشاؤنا تشاؤ اشاؤ تشاؤنا نشاؤ. ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاؤنا وہ سب چاہتے ہیں، تشاء آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں، تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں. دو بار میرے بعد، یشاء یشاؤنا یشاء یشاؤون یشاء یشاؤون تشاء اشاء تشاء اشاء تشاء اشاء تشاؤون نشاء تشاؤون نشاء تشاؤون نشاء. میرے ساتھ بسم اللہ، یشاء یشاؤون تشاء اشاء تشاؤون نشاء. پھر سے یشاء یشاؤون تشاء اشاء تشاؤون نشاء. ماشاء اللہ. علم. الحمدللہ. قرآن میں شاء صرف ماضی اور مضارع میں آیا ہے، اس لیے ہم ماضی اور مضارع کی مشق کریں گے. امر نہیں، سب چھوڑ دیجیے، بعد میں آپ سیکھ سکتے ہیں بول چال کے لیے. ویسے بول چال میں بھی زیادہ نہیں آتا ہے، تو یعنی امر نہیں کا سیوا. اب ہم لیتے ہیں جاء. جاء یعنی وہ آیا، اور قرآن میں یہ فعل صرف ماضی کی حالت میں آیا ہے، سبحان اللہ. اس لیے ہم صرف ماضی کی پریکٹس کریں گے. جاء کا مطلب وہ آیا، جاء بھی وہ آیا ساتھ، یعنی وہ لایا، ٹھیک ہے. تو جاء وہ آیا، جاؤ جئتا جئتو جئتم جئنا، جاءت، ٹھیک ہے. تو ترجمہ کیجئے، جاء وہ پاس آیا. ایکچولی پاس آیا بولنا بہتر ہے. جاء وہ پاس آیا، جاؤ وہ سب پاس آئے، جئتا آپ پاس آئے، جئتو میں پاس آیا، جئتم آپ سب پاس آئے، جئنا ہم سب پاس آئے. میرے بعد دو بار دہرائیے، جاء جاؤ جاء جاؤ جاء جاؤ جئتا جئتو
جئتا جئتو جئتا جئتو جئتم جئنا جئتم جئنا جئتم جئنا میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ جاء جاؤ جئتا جئتو جئتم جئنا پھر سے جاء جاؤ جئتا جئتو جئتم جئنا ماشاء اللہ علم اب یاد رکھیے ہوا جاء ہوا فعلا ہی فعلت ہوا جاء ہی جاءت وہ پاس آئی پھر سے ہوا جاء ہی جاءت علم ویسے جاء جو ہے نا یہ ضربہ کے ویسا ہے جیسے زیادہ یزید ہے نا وہ جاء یجیء یجیء وہ پاس آئے گا جیسے یہاں پر عرب ورلڈ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گا ارے بھائی وہ کدھر ہے یجی بادشاہی وہ آئے گا تھوڑی دیر کے بعد یجی یعنی وہ پاس آئے گا anyway قرآن میں صرف ماضی ہے تو اتنا کافی ہے فی الوقت تو شاء کا ٹیبل اچھی طرح یاد کیجئے اور سوالات کے جواب دیجئے عربی بنائیے اردو میں ترجمہ کیجئے عربی میں جواب دیجئے اور شاء ہی کی طرح خافہ ہے خافہ یعنی وہ ڈرا ٹھیک ہے بالکل ویسے ہی ہے خافہ یا خاف یہ بھی جو ہے سمع کیسے خافہ یا خافو خفتہ اور یہ یخافو ہے ٹھیک ہے تو میرے بات دہرائیے 6 چابیوں کو خافہ یخافو خف خاف یخاف خف خائف ڈیش خوف خائف ڈیش خوف خائف ڈرنے والا کسی پہ اثر نہیں پڑا اور یہ خوف ڈرنا 7 ہوم ورک کو مت بھولیے اور ٹیچر بننے کی کوشش کیجئے بہت آسان ہے اور بہترین طریقہ ہے آپ پوچھیں گے کہ بھائی میں نے کیسے سیکھا بس پڑھاتا رہا اور سیکھتا رہا تو یہی راز ہے سیکھنے کا اور کورس پڑھنے کے لیے جو ہے آپ آن لائن ٹیچر بھی لے سکتے ہیں خاص کر بچوں کے لیے یا ساتھ ریگولیرٹی کے لیے بہترین راز ہے خود سے کریں گے کنٹینیو نہیں ہوگا تو کمٹمنٹ کے لیے ٹیچر لے لیجیے یا ٹیچر ٹریننگ بھی آپ کو ویب سائٹ پر ملے گی آن لائن پرسنلائزڈ اور گروپ بنا کر اگر آپ نہیں پڑھا سکتے ہو تو گروپ بنا کر ویڈیو سے پڑھائیے اور جہاں علم ہو وہاں روکیے وہاں پریکٹس کیجیے اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے غور کرنے عمل کرنے پھیلانے یاد کرنے کی توفیق دے وجزاکم اللہ خیر سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم learn to read Al-Quran learn tajweed understand Al-Quran and memorize it using easy scientific and interactive methods get ebooks videos audios posters PowerPoint files app links for different courses we have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.